नमस्कार जय जगन्नाथ आज गोटे इंटरेस्टिंग वीडियो को आपन को स्वागत। आज वीडियोटा बहुत ही डिमांडिंग वीडियो। आपण मैंने बहुत रिक्वेस्ट करथिले ब्राइडल साड़ी लेहंगा गाउन रो कलेक्शन आनिया पई। आज एई वीडियो रे आपण मैंने सबु प्रकार रो कलेक्शन देखिबे, से भी यूनिक यूनिक डिजाइन सबु न्यू लेटेस्ट कलेक्शन रहिबो। लोकेशनटा रहिबो मार्केट बिल्डिंग रो केसरी मॉल भितरे थिबा नव्यम शोरूम, जहाँकि सेटा साड़ी ब्राइडल लेहेंगा गाउन सबु प्रकार आउटफिट आपण माने गोटे जगह रे पाइबे। देखंतु केसरी मॉल को आपण माने एंट्री करिवे। एंट्री कले पूरा फ्रंट साइड रे सामना रे ही आपण मान को देखिया मिलि जिवो नव्यम बोलिकी शोरूम टी रहिछि, जेउंठी कि आपण माने ब्राइडल रो सबु प्रकार आउटफिट आपण माने गोटे जगह रे पाइबे। तो चलंतु तांको पचारि बुझी। सर नमस्कार जय जगन्नाथ। मु झुम्मी लाइफस्टाइल यूट्यूब चैनल को आपन को स्वागत करूची। एटिकार लोकेशन टा टिके सर कहिबे। जय जगन्नाथ। हम स्टोर रो लोकेशन रहइबो बीएमसी केसरी मॉल मार्केट बिल्डिंग यूनिट 2। स्टोर नाम होचे नव्यम रिटेल्स। कोन सब नुवा नुवा कलेक्शन आछि टिके हमकु से विषय रे टिके अपडेट देबे। नव्यम स्टोर आसंतु, ब्राइडल कलेक्शन भलो भलो पाइबे। ब्राइडल लेहंगा पाइबे, पार्टी वेयर लेहंगा पाइबे, बनारसी पाटर पाइबे, सूट शेरवानी इंडो ये सब भी पाइबे। लेडीज काउंटर रे आपनकर लेहंगा क्रॉप टॉप गाउन ये सब भी आपनको भलो भलो कलेक्शन आज वीडियो रे हम सब गुडा कवर अप करिबा। हां आज्ञा हां ठीक है, वेलकम। एटा रहला हमर प्रथम कलेक्शन, जहा कि बाहाघरिया साड़ी रो कलेक्शन टा रहिछि, जेउंतरे आपण माने डिजाइन वाला ब्लाउज एकदम रेडीमेड आपण मान को मिली जिवो। ता सहित देखंतु साड़ीटा हल्का रे बहुत सुंदर वर्क डिजाइन टा रहिछि। एंगेजमेंट पाई नै परिबे, फुली ब्राइडल रहिबो। एटार प्राइसिंग रोचे 6900 टंका। एथिरे भी आपण मानको 10% डिस्काउंट रहिबो। आजिरो सबु कलेक्शन रे डिस्काउंट आपण मानको 10% रहिबो। आ सबु गुडाकर बहुत सारा कलर सहित डिजाइन अवेलेबल अछि। आपण मानकर जोटा भी चूज करिके नै परिबे। देखंतु आर ब्लाउज टा एम्ति ब्रोकेट टाइप रो रहिबो। बॉर्डर रे स्टोन रो वर्क टा डिजाइन टा देखियो पाइबे। तो चलंतु नेक्स्ट कलेक्शन टा देखिबा। नेक्स्ट देखंतु एइटा मध्य टिश्यू रो ब्राइडल साड़ी रहिछि। एई साड़ी रे देखिबे दुपट्टा अवेलेबल रहिछि, जोटा कि एबे यूनिक कांसेप्ट रे एटा बना ହେଇछि। आपण माने एमितिया सब नेई परिबे। दुपट्टा रहिबो, ये सब डिजाइन देखंतु एम्ति तळे लटकन रहिछि। बहुत सुंदर वर्क टा देखियो पाइबे। एटार प्राइसिंग रहउछि 9869 रहउछि, 69 टंका रहउछि। देखंतु फुल्ली वर्क टा देखियो पाइबे, एकदम स्टोन रे बहुत सुंदर लागिबो। आपण माने नै परिबे एम्तिया कलेक्शन। एथिरे दुपट्टा अवेलेबल रहउछि। देखंतु एथरे ब्लाउज पीस टा देखिबे सिंपल ही अछि। ब्रोकेट रहिछि ब्लाउज पीस, डिजाइन रहिछि तार बॉर्डर ब्लाउज दे एटा देखंदो ये टिश्यू रे आसीबो। आज्ञा एटा सब चित्र विचित्र ऊपर रहइबो काम दिके सब। अच्छा एडिस प्यारो डिजाइन अछि सब। सब सरस की काम रहइबो। मल्टी कलर रे आसीबो, गोल्डन व्हाइट। केते आसीबो एटा? प्राइस आसे 10900। 10900 ये सब ब्राइडल रे जाउछि। हां टिश्यू रो बाहर रिसेप्शन सब पूरा ब्रोकेट ब्लाउज डिजाइन। एटा भी फुल्ली ब्राइडल रहउछि। हां 9700। हां आज्ञा फुल्ली जर्कन काम रहइबो ये। डिजाइन टा कोन कहउथि? झरकन रो। हां जर्कन रो काम रो आसे सब। एटा टिके यूनिक टाइप रो डिजाइन टा रहउछि। बॉडी टा ये रही तार ब्लाउज पीस टा। ब्लाउज ब्रोकेट आसे। देखंतु एटा रहिछि साटन सिल्क रो बहुत सुंदर कलर टा रहिछि। ब्लू कलर रे आपण माने गोल्डन रो आंचल टा देखिबे। तो एथिरे मध्य आपण मानको स्टोन रो फुल्ली वर्क टा देखियो मिलिबो। ई सब एंगेजमेंट पई पार्टी पई बहुत बढ़िया रहिबो। देखंतु डिजाइन टा एकदम यूनिक रहिबो। एटारो प्राइसिंग टा रहउछि
9520 ଟଙ୍କା। ଏଥିରେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ 10% ର ଡିସକାଉଣ୍ଟ ରହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ରହିଛି ଫୁଲ୍ ବଡିଟା। ଆଉ ତାର ବ୍ଲାଉଜ ପିସଟା ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ରକେଟରେ ହିଁ ରହିବ, ସିମ୍ପଲ ହିଁ ରହିଛି, କେବଳ ବଡ ଡିଜାଇନଟା ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଶାଢ଼ୀଟା ମତେ ପର୍ସନାଲି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ୟାରା କଲରଟା ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ଡିଜାଇନଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ରହିଛି, ଆଇ କ୍ୟାଚି କଲରଟା ରହିବ, ଏକଦମ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ଡିଜାଇନଟା ରହିଛି। ଷ୍ଟୋନର ପୁରା ୱାର୍କଟା ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଏମିତିଆ ଶାଢ଼ୀ ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି ଫଙ୍କସନରେ ବି ପିନ୍ଧିଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମାନିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଏଇଟାର ପ୍ରାଇସିଂ ରହୁଛି 5000 ଟଙ୍କା। ଏଇଟା ଟିସୁ ଶାଢ଼ୀ ରହିଛି, ହାଲକା ସରସ୍କି ଡିଜାଇନଟା ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ୱେରରେ ଆସିବ ସବୁ। ଆଚ୍ଛା। ଏଟା ବଡି ପ୍ଲେନ ବର୍ଡର ଆସିବ, ହୁଁ ହୁଁ। ସେଲ୍ଫ ୱାର୍କ ରହିବ କପଡା ଉପରେ, ଆଚ୍ଛା। ଚେक्स टाइप ର ରହିବ। ये ଦେଖନ୍ତୁ ମଲ୍ଟି କଲର ଚେक्स ଆସିବ, ହୁଁ ହୁଁ ହୁଁ। କଟିଂ ବର୍ଡର डिजाइन ରହିବ, ବର୍ଡର डिजाइन ଟା। ଆଚ୍ଛା। ବ୍ଲାଉଜ ଫୁଲ ୱାର୍କ ରହିବ ଏହାର। ହୁଁ। ହୁଁ। ବଡ କାମ ରହିବ ସ୍ଲିପ ପାଇଁ। ହୁଁ ହୁଁ। ତାର ପ୍ରାଇସ୍ ରେଞ୍ଜ କେତେ ଆସିବ? यार प्राइस ଆସିବ 4669 ଅଛି। ହୁଁ। ତାପରେ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ରହିବ 10%। ଡିସକାଉଣ୍ଟ ରହିବ ଆଉ। ଗୋଟେ ଲେମନ କଲର ର ଫ୍ୟାନ୍ସି ରହିବ, ଆଚ୍ଛା। सिल्वर गोल्डन स्टोन वर्क ରହିବ यार। ହୁଁ ହୁଁ ହୁଁ। बॉडी प्लेन बॉर्डर ଆସିବ। ହୁଁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ କିଛି ହାଲକା ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଇଟା ବେଷ୍ଟ ରହିବ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆର ପ୍ରାଇସିଂ ବି ବହୁତ କମ ଅଛି, ମାତ୍ର 2729 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ପଡ଼ିଯିବ। ଏଥିରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ 10% ର ଡିସକାଉଣ୍ଟ ମିଳିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟୋନର ପୁରା ରହିଛି ୱାର୍କଟା, ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ୍ ବର୍ଡର ସବୁ କିଛି ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ଡିଜାଇନର ବ୍ଲାଉଜ ବନେଇ ପାରିବେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମାନିବ ଏମିତି ଶାଢ଼ୀରେ। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଶାଢ଼ୀଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାର୍ଟି ୱେୟାର ଶାଢ଼ୀଟା, ଯାହାର କଲରଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ରହିଛି। ସେଥିରେ ବି ଆପଣମାନେ ପାଇପିନର ଏମିତି ବର୍ଡର ଟାଇପର ଡିଜାଇନ ରହିଛି, ଫୁଲି ଷ୍ଟୋନର ଡିଜାଇନଟା ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଏଇଟାର ପ୍ରାଇସିଂ ରହୁଛି 3800 ଟଙ୍କା। ଏଥିରେ ବି 10% ଡିସକାଉଣ୍ଟ ରହୁଛି। ଏସବୁ ଶାଢ଼ୀ ଆପଣମାନେ କୌଣସି ଫେଷ୍ଟିଭ ସିଜନ ହେଇଗଲା ପାର୍ଟିରେ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ରହିଲା ତାର ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍, କଣ୍ଟ୍ରାଷ୍ଟ ରହିଛି। ଏମିତିକା ଶାଢ଼ୀ ଆପଣମାନେ ନେଇପାରିବେ। ଏଥିରେ ସବୁଥିରେ 10% ର ଡିସକାଉଣ୍ଟ ରହିଛି, ଆପଣମାନେ ଆସିକି ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ। ये एम्ब्रॉयडरी ରେ ଆସିବ ଫ୍ୟାନ୍ସି, ଜର୍ଜେଟ କପଡା ରହିବ, ଆଚ୍ଛା। ସେଲ୍ଫ ଷ୍ଟୋନ କାମ ରହିବ ଏଥିରେ। ହୁଁ ହୁଁ। 3809 ଟଙ୍କା ଅଛି यार प्राइस। 3809। हां। ପାର୍ଟି ୱେୟାର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ରହିଛି। ହୁଁ ହୁଁ। ବ୍ଲାଉଜ ପ୍ଲେନ ରହୁଛି। हां, କେବଳ ये तो ବର୍ଡର बॉडी ରହୁଛି। वर्क ଅଛି यार, ଆଜ୍ଞା। हमर ब्लाउज ଟା प्लेन ରହିବ। ହୁଁ ହୁଁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ये भी सही सेम एम्ब्रॉयडरी काम रहिବ, मल्टी कलर एम्ब्रॉयडरी काम ଆସିବ। ये ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। कपड़ा भी सेम ରହିବ, जॉर्जेट कपड़ा। ହୁଁ ହୁଁ। ये कुंचरे ଆସିବ କାମ, ଆପଣଙ୍କର ସ୍କर्ट पैटर्न काम ରହିବ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। स्लीव रे बैग रे ରହୁଛି दबा ଆଉ। ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା। प्राइस ଆସିବ ये 5709। ହୁଁ ହୁଁ ହୁଁ। ଡିସକାଉଣ୍ଟ 10% ରହୁଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଫର୍ଷ୍ଟ ଫ୍ଲୋରକୁ ଯିବା, ସେଇଠି ସବୁ କଲେକ୍ସନ ଦେଖିବା। ତଳେ ଆପଣମାନେ ବ୍ରାଇଡାଲ ଶାଢ଼ୀ ସହିତ ଲେହେଙ୍ଗା ରହିବ, ଉପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶେରୱାନୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଝିଅ ମାନଙ୍କର ଲେହେଙ୍ଗା, ଗାଉନ ସବୁ କିଛି ଏଇଠି ରହିବ। ଡ୍ରେସ୍, କୁର୍ତ୍ତି ସବୁ କିଛି ରହୁଛି। କିଛିଟା କଲେକ୍ସନ ଆଜି ଦେଖିବା। ଏଇଟା ରହିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଲେହେଙ୍ଗା ରହିଛି, ତା କଲରଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଡିଜାଇନର ବ୍ଲାଉଜ ବି ରହୁଛି, ଦୁପଟ୍ଟା ଆଟାଚ ରହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର କାମଟା ରହିଛି। ପ୍ରାଇସିଂ ରହୁଛି 8999 ଟଙ୍କା। ଏଥିରେ 10% ଡିସକାଉଣ୍ଟ ରହୁଛି। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ନାଁ କହିକି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆହୁରି 2% ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ରହିଛି ତାର ଦୁପଟ୍ଟାଟା, ଲମ୍ବା ଯେମିତି ରହିଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଘେରା ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ରହିବ। କ୍ରପଟପ୍ ରହୁଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଡିଜାଇନରେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ପାର୍ଟି ବାଲା ଲେହେଙ୍ଗା ରହିଛି, ଯାର ଡିଜାଇନଟା ଦେଖନ୍ତୁ, କଲରଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ମଷ୍ଟାର୍ଡ ୟେଲୋ କଲରର ରହିଛି। ଫୁଲି ଏମିତି ୱାର୍କଟା ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ, ଯେଉଁଥିରେ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ସହିତ ଆପଣମାନେ ଷ୍ଟୋନର ୱାର୍କଟା ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଏଇଟା ରହିଲା ତାର ବ୍ଲାଉଜ। ବ୍ଲାଉଜ ଦେଖନ୍ତୁ
ये भी रेडीमेड ब्लाउज रोची सबुथिरे आपण मानकु मु आज रेडीमेड ब्लाउज देखौची जहा कि आपण मानकर हेल्प हे जिवो। एटा रहिला दुपट्टा दुपट्टा रे देखंतु केते सुंदर काम हेची बहुत सुंदर लागिबो आपण माने एमतिया डिजाइनर नहीं परिबे लेहंगा 7555 टंका रहउची एथिरे 10% डिस्काउंट रहउची आम चैनल ना कहले आहुरी 2% डिस्काउंट रहइबो। ये देखंतु बनारसी रो लेहंगा रहिची जोंतरे ताजमहल फुली रजवाड़ी कामटा देखियो पाइबे ये भी रेडीमेड ब्लाउज रहिची कलरटा एकदम सुंदर कलरटा देखियो पाइबे। एइडे रहिची दुपट्टा दुपट्टा देखंतु केते लंबा रहिची तारो बहुत सुंदर कामटा देखियो पाइबे ये रहउची मात्र 4999 टंका एथिरे भी आपण मानकु 10% रो डिस्काउंट मिलुची। देखंतु एडी प्राइसिंग ता म देखै दउची आपण माने पॉज करिकि भी देखि परिबे। ये देखंतु तार रहिची डिस्प्ले रे आपण माने देखि परिबे एम्ति किछि रहिची। नेक्स्ट देखंतु आर मध्ये आउरी गोटे कलर रहिची जे कि पिंक कलर रे रहिची देखंतु एम्ति रहिची तार लेहंगाटा एडा रहला तार ब्लाउज ब्लाउज ता हाथ ए पर्यंत रहिबो एडारो प्राइसिंग भी सेम ही रहिबो 4999 टंका रहिची एथिरे डिस्काउंट रहिबो। नेक्स्ट देखंतु एटा मध्ये गोटे सुंदर लेहंगा रहिची से बनारसी डिजाइन रो रहिची देखंतु तार डिजाइन टा एम्ति बुट्टी वर्क टा रहिची पूरा कामटा तळे बॉर्डर रहिची डिजाइन टा एम्ब्रॉयडरी रो एटा रहला तार ब्लाउज देखन तळे एम्ति घुंगरो टाइप रो लटकन सब लागिची एथिरे स्लीवलेस रहिची स्लीव भितर अछि आपण माने चाहिले भी लगेई परिबे बैक साइड टा एम्ति डिजाइन रहिबो एटा रहला तार दुपट्टा प्राइसिंग रहउची 4500 टंका एथिरे भी आपण मानकु डिस्काउंट मिलि जिवो एटा रहला तार दुपट्टा देखंतु केते सुंदर रहिची तार दुपट्टा। तो चलंतु नेक्स्ट कलेक्शन टा देखिनबा। नेक्स्ट वन देखंतु एइटा मध्ये सुंदर रहिची लेहंगा जहा कि सिंपल ही अछि आपण माने जदी हल्का रे किछि पिंधिया पई चाहुचंदी एइटा बेस्ट रहिबो कलर टा देखंतु केते सुंदर कलर टा रहिची एटा रहउची 4809 टंका एथिरे भी आपण मानकु डिस्काउंट मिलि जिवो। नेक्स्ट देखंतु आपण माने जदी बाहा करिया रे पिंधिया पई चाहुचंदी आज दुल्हन रो बहुणी आपण माने एमितिया लेहंगा कैरी करि परिबे देखंतु ता डिजाइन टा केते सुंदर रहिची मझरे मझरे लाइनिंग रे भी एम्ब्रॉयडरी सहित स्टोन रो वर्क टा देखियो पाइबे तळे देखंतु सीक्वेंस रो काम रहिची क्रॉप टॉप रहउची तार बैक साइड एम्ति डिजाइन टा देखियो पाइबे एटा रहउची 6329 टंका एथिरे भी आपण मानकु 10% डिस्काउंट रहिबो मने रखंतु हम चैनल ना कहि कि जदी आपण माने जाउचंती आहुरी 2% रो डिस्काउंट आपनको मिलि जिवो। ये रहिला इंडो वेस्टर्न रो आपण माने देखिबे ये पटियाला रहिची तार पैंट ऊपर जैकेट टाइप रो रहिची बहुत सुंदर कामटा देखियो पाइबे कलर टा देखंतु केते सुंदर रहिची फुली एम्ति तळे वर्क रो देखियो पाइबे ता सहित डिजाइनर रहिची दुपट्टा एटारो प्राइसिंग रहउची 6449 टंका एथिरे भी डिस्काउंट रहिबो देखंतु केते सुंदर कलर टा रहिची एटा रहिची ब्लैक कलर रो सी प्लाजो रो टॉप्स टा देखंतु एम्ति रहिची क्रॉप टॉप टाइप रो एटा रहिला प्लाजो तार मध्य दुपट्टा रहउची आर प्राइसिंग टिके कम अछि एटा रहउची 5249 टंका एथिरे 10% रो डिस्काउंट आपण मानको मिलि जिवो। ये रहिला नेक्स्ट वन जहा कि बनारसी डिजाइन रो प्लाजो सेट रहिची तळे लटकन रहिची देखंतु एम्ति पूरा वर्क टा देखियो पाइबे फुली रजवाड़ी कामटा देखियो मिलिबो एथिरे भी पैंट टा रहिची सुंदर ता सहित एटा रहिला दुपट्टा जहा कि कटर डिजाइन रो बहुत सुंदर वर्क टा देखियो पाइबे एटा रहउची 5200 टंका एथिरे भी आपण मानकु 10% रो डिस्काउंट मिलि जाउची। नेक्स्ट वन देखंतु ये मध्य गुटे सुंदर कलर टा रहिची आर डिजाइन टा देखंतु मझरे एमिति रहिची तार साइड कटिंग डिजाइन टा रहिची प्लाजो रहिला पैंट दुपट्टा रहउची प्राइसिंग रहउची 4200 टंका एथिरे भी आपण मानकु डिस्काउंट रहइबो सबुतरे दुपट्टा रे आपण माने डिजाइन देखियो पाइबे। ये रहिला नेक्स्ट वन जहा कि सुंदर रहिची देखंतु ग्रीन कलर रो केते सुंदर कामटा रहिची एटा रहिला तार चुन्नीटा बा दुपट्टा देखंतु डिजाइन रहिची ता सहित आपण माने पैंट देखंतु से पटियाला रो ही प्लाजो पैंट टा देखियो मिलिबो एटारो प्राइसिंग रहउची 3959 टंका। नेक्स्ट वन देखंतु ये मध्य पर्पल कलर रो सूट सेट रहिची जार कामटा देखंतु केते सुंदर रहिची प्राइसिंग सेम ही रहिबो
ଏଇଟା ରହୁଛି 3399 ଟଙ୍କା ରହୁଛି। ଏଥିରେ ବି ଡିସକାଉଣ୍ଟ ମିଳିଯାଉଛି। ଇଏ ରହିଲା ନେକ୍ସଟ ୱାନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଆର ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ୍ ଏମିତି ରହିଛି। ପ୍ୟାଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସାଟିନ୍ ସିଲ୍କର ରହିଛି। ତା ସହିତ ଦୁପଟ୍ଟା ଏମିତି ଡିଜାଇନ ରହିଛି। ଏଇଟା ରହୁଛି 3499 ଟଙ୍କା। ଇଏ ରହିଲା ନେକ୍ସଟ ୱାନ୍ ଯାକି ପିଙ୍କ କଲରରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟୋନ ର ଫୁଲି ଷ୍ଟୋନ ର କାମଟା ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଏଗୁଡା ସବୁଗୁଡା ଷ୍ଟୋନ ରେ ରହିଛି, ଏଡି ଷ୍ଟୋନ ରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ରହିଛି। ଏଇଟା ରହିଲା ତାର ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଆଉ ଇଏ ରହିଲା ତାର ଦୁପଟ୍ଟା ଯାହାକି ସେଇ ସେମ୍ ହିଁ ରହିବ ପ୍ରାଇସିଂ 3969 ଟଙ୍କା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ମେହେନ୍ଦି କଲର ର ରହିଛି। ଆପଣ ମାନେ ମେହେନ୍ଦି ଆଉଟଫିଟ ଯଦି ଯାଉଛନ୍ତି ମେହେନ୍ଦି ଫଙ୍କସନରେ ତାହେଲେ ପିନ୍ଧି ପାରିବେ, ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିବ। ଏଇଟା ରହୁଛି 3499 ଟଙ୍କା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଆକ୍ୱା ବ୍ଲୁ ରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର କାମଟା ରହିଛି। ଏଇଟା ରହୁଛି 2499 ଟଙ୍କା। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ମିଳିଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସାରା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ସାରିଲିଣି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆର କଲରଟା ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଦୁପଟ୍ଟା ସହିତ କଲରଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ରହିଛି। ପ୍ରାଇସିଂ ରହୁଛି 3499 ଟଙ୍କା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରାଇସିଂ ସବୁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଏମ୍ବ୍ରୋଡୋରୀର ନେକ୍ ଲାଇନରେ ବି ଡିଜାଇନ ରହିଛି। ପୁରା ଏମିତି ଡିଜାଇନଟା ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଏଇଟା ରହୁଛି 2499 ଟଙ୍କା। ଏଇ ସୁଟ ସେଟଟା ରହିଛି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆର ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଦେଖେଇନି, କୁର୍ତ୍ତୀ ସେଟ ରହୁଛି। ପ୍ରାଇସିଂଟା ରହୁଛି 2400 ଟଙ୍କା। ଦେଖନ୍ତୁ କଲର ଆର ବହୁତ ସାରା ରହିଛି, ଆପଣମାନେ ଏମିତିଆ ବି ନେଇପାରିବେ। ଅଲଗା ଅଲଗା ସବୁର ପ୍ରାଇସିଂ ରହିଛି। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପଟିଆଲାର ସୁଟ ସେଟଟା ରହିଛି ଇଣ୍ଡୋ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣର, ଯାହାକି 4899 ଟଙ୍କା ରହୁଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ବ୍ରାଇଡାଲ ଲେହେଙ୍ଗାର କଲେକ୍ସନ ସବୁ ଦେଖିବା। ମୁଁ ଏବେ ପୁଣି ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ଏଇ ତଳ ସେକ୍ସନରେ ଆମେ ଏବେ ବ୍ରାଇଡାଲର ଆଉଟଫିଟ ସବୁ ଦେଖିବା। ସବୁ ଗୁଡାକ ୟୁନିକ୍ ରହିବ। ଆପଣମାନେ ସବୁ କଲେକ୍ସନ ଏଠୁ ପାଇବେ। ଯାହା ବି ଦେଖଉଛି ସବୁ ଗୁଡାକ ବାହାଘର ପାଇଁ ରହିଛି। ଏ ଟୁ ଜେଡ୍ ସବୁ କିଛି ରହିବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପ୍ରାଇସ୍ ରେଞ୍ଜରେ ବି ରହିବ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ନାଁ କହିଲେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଭଲ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। 9.5 ମିଟର ଘେରା ରହୁଛି। ଏତିକି ଘେରା ପରଫେକ୍ଟ ରହିବ ୱେଡିଂ ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୟୂର ଡିଜାଇନଟା ରହିଛି ଭେଲଭେଟରେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ୱାର୍କଟା ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଫୁଲି ସିକ୍ୱେନ୍ସର ୱାର୍କ ଦେଖିବେ। ଏଇଟା ରହୁଛି 16,099 ଟଙ୍କା, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣମାନେ ଡବଲ ଦୁପଟ୍ଟା ପାଇବେ। ଏଇଟା ରହିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁପଟ୍ଟା, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣମାନେ ନେଟର ଦୁପଟ୍ଟା ପାଇବେ। ବ୍ଲାଉଜ ପିସଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ୱାର୍କଟା ରହିଛି। ଏଥିରେ ସବୁଥିରେ ଆପଣମାନେ ଡବଲ କେନ୍ ବି ପାଇଯିବେ। ଇଏ ରହିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଲେହେଙ୍ଗା ରେଡ କଲରରେ। ଏଇଟା ଫୁଲି ବ୍ରାଇଡାଲ କଲେକ୍ସନରେ ଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଲି ରଜୁଆଡି କାମଟା ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ତଳେ କଟର ଡିଜାଇନର ୱାର୍କଟା ରହିଛି। ଏଗୁଡାକ ସବୁତକ ଆପଣମାନେ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ସହିତ ଷ୍ଟୋନର ୱାର୍କଟା ଦେଖିବେ। ଲମ୍ବା ରହୁଛି 9.5 ମିଟର ଲମ୍ବା ରହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ରହିଛି। ହାତୀ ଏମିତି ଗଛ ସୁନ୍ଦର କାମଟା ରହିଛି। ପିକକ୍ ବି ଡିଜାଇନଟା ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ତଳେ ଏମିତି ଡିଜାଇନ ବି ରହିଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ତାର ଦୁପଟ୍ଟା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ରହିଛି ଦୁପଟ୍ଟା, ଯାହାର ଲମ୍ବା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଏମିତି ବର୍ଡରର ଡିଜାଇନଟା ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ମଝିରେ ମଝିରେ ବି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଏମିତି ଫ୍ଲାୱାର ପ୍ରିଣ୍ଟର ଡିଜାଇନଟା ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ତା ସହିତ ଏମିତି ରହିଛି। ଏଇଟା ରହିଲା ତାର ବ୍ଲାଉଜ ପିସଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ଲାଉଜ ପିସଟା ଏକଦମ ଡିଜାଇନ ରହିଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। ଆପଣମାନେ ଏମିତିଆ କଲେକ୍ସନ ବି ନେଇପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆପଣମାନେ ଟ୍ରିପଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେନ୍ ରହିଛି। ଏଇଟା ରହୁଛି 14,129 ଟଙ୍କା। ଏଥିରେ ରହିବ 10% ଡିସକାଉଣ୍ଟ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣମାନେ କମର ପଟ୍ଟି ଦେଖିବେ। ଲଟକନ ବି ରହୁଛି ଲଗେଇବା ପାଇଁ ଲେହେଙ୍ଗାରେ। ଏଇଟା ରହିଛି ତାର ଲଟକନ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ବି ମହାରାଣୀ ଲେହେଙ୍ଗା ରହିଛି। ମଲ୍ଟି କଲରର ସୁନ୍ଦର କାମଟା ଦେଖିବେ। ତାର ବର୍ଡରରେ ରହିଛି ପିକକ୍ ଡିଜାଇନ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଲି ରଜୁଆଡି ବାରାତ ଡିଜାଇନକୁ ନେଇକି ବନା ହେଇଛି। ଏଇଟାର ପ୍ରାଇସିଂ ରହୁଛି 15,229 ଟଙ୍କା। ଏଇଟା ରହୁଛି 10.5 ମିଟର ରହୁଛି ଘେରା। ଏକଦମ ପରଫେକ୍ଟ ରହିବ ବ୍ରାଇଡ ପାଇଁ।
ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ପ୍ରାଇସିଂ ଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଇଛି ସବୁଥିରେ ରହୁଛି 10% ର ଡିସକାଉଣ୍ଟ ତଳେ ରହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ କଟର ଡିଜାଇନ ଟା ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଭେଲଭେଟ ର ରହୁଛି ଦୁପଟ୍ଟା ଡବଲ ରହିବ ସବୁଥିରେ ଯେହେତୁ ମହାରାଣୀ ଲେହେଙ୍ଗା ସବୁଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡବଲ ଦୁପଟ୍ଟା ସହିତ ବ୍ଲାଉଜ ରହିବ ଡିଜାଇନର ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ ଫ୍ରଣ୍ଟ ସାଇଡ ସବୁ କିଛି ଡିଜାଇନ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ବାହାଘରିଆ କିଣାକିଣି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ ସବୁ ପ୍ରକାର ଆଉଟଫିଟ ସହିତ ଡିଜାଇନର ସବୁ କିଛି ରହୁଛି ଏକଦମ ଲାଟେଷ୍ଟ ନ୍ୟୁ କଲେକ୍ସନ ଆପଣମାନେ ପାଇଯିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ସୁବିଧା ହେଇଯିବ ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂ ଯଦି ଆସୁଛନ୍ତି ଆରାମସେ ଆସିକି କିଣାକିଣି କରିପାରିବେ ଏଇଟା ବି ମହାରାଣୀ ଲେହେଙ୍ଗା ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ରଜୁଆଡି କାମଟା ଦେଖିବେ ଡୋଲି ରହିଛି ସୁନ୍ଦର ଡିଜାଇନ ଟାକୁ ନେଇକି ବନା ହେଇଛି ୟାର କନସେପ୍ଟ ଟା ଏଟାର ପ୍ରାଇସିଂ ରହୁଛି 6769 ଟଙ୍କା ଏଥିରେ ବି ଡିସକାଉଣ୍ଟ ରହିବ 10% ଆପଣମାନେ ଯଦି କିଛି ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କଲେକ୍ସନ ରହିଛି ନିହାତି ଭାବରେ ଆସନ୍ତୁ ବହୁତ ଗହଳି ରହୁଛି ଆପଣମାନେ ଟାଇମ ଟେକିଂ ନେଇକି ଆରାମସେ ଆସିକି କିଣାକିଣି କରିପାରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ରହିଲା ତାର ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ସୁନ୍ଦର ରହିଛି ଡିଜାଇନ ଟା ଏଇଟା ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରହିବ ଡିଜାଇନର ରହିବ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ ଫ୍ରଣ୍ଟ ସାଇଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରେ ବି ଡିଜାଇନ ରହିବ ସବୁ ଗୁଡାକ ୟୁନିକ୍ କଲେକ୍ସନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କିଛିଟା ଦେଖେଇଛି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାରା ଡିଜାଇନ ବାଲା କଲେକ୍ସନ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଆଗକୁ ଭିଡିଓ ଆସିବ ଯଦି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ରହିଛି ତାର ଦୁପଟ୍ଟା ଇଏ ରହିଲା ଲାଷ୍ଟ ଯାହାକି ଶାଢୀଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଟିସୁ ବାଲା ବାହାଘରିଆ ଶାଢୀଟା ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ରହିଛି ତାର ଡିଜାଇନ ଟା ये ସବୁ ବ୍ରାଇଡାଲ କଲେକ୍ସନ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖଉଛି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ସାରା କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସ୍ପେଶିଆଲି ଏଇ ବ୍ଲଗ ଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବନେଇଛି ନିହାତି ଭାବରେ ଏଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ନା କହିକି ଯଦି କିଣିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି 2% ରହିବ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଥିରେ ରହୁଛି ବ୍ରକେଟ ର ରହୁଛି ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ଆଉ ଯେଉଁଥିରେ ଦେଖିବେ ବର୍ଡର ର ୱାର୍କ ଟା ରହିଛି ଏଇଟା ରହୁଛି ତାର ଡିଜାଇନର ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଡବଲ ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ରହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ରହିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ଫୁଲି ଡିଜାଇନ ଟା ଦେଖିବାକୁ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ର ୱାର୍କ ଟା ରହିଛି तो फ्रेंड्स वीडियोटा जदि हेल्पफुल रही डू लाइक एंड सब्सक्राइब लोकेशन जदि फाइंड आउट करियारे प्रॉब्लम होउची मु स्क्रीन रे लोकेशन सहित नंबर दे दीची आपण माने आसी परिबे सुंदर सुंदर साड़ी लेहंगा सब किछि डिस्काउंट रे किनिकी नै परिबे रहिली जय जगन्नाथ।